ጀሙ የሰላም ጓደኛዋ ናት ብሎኝ ነው። ጀሙ ማንም የለም አልፈልጋለሁ። ልጆች የት አሉ? ልጆችን አስቀምጣቸው እዚህ ነው የሚያስቀምጣቸው። ጀሙ እስኪ ዞር በይ። ልጆች የት አሉ? ጀሙ እኔ ልጅ ሆነው ጀሙ እኔ ልጅ ሆነው የት ነው የምትጮኸው? ልጆች የት አሉ? ልጆች አንጫቸው አንቺ ልጅ ሰላም ልጆችን አንጫቸው አንቺ ልጅ አንጫቸው ልጆችን ሰላም ነው ልጆችን አውጪልኝ። ከኔ ደብቅሽ እኔ አላውቅም። ልጆችን አውጪ ሰላም እኔ አላውቅም። የት ነው ያደረካችሁ? መጀመሪያ ልጆችን አውጪልኝ። ፖሊስ እንዳጠራ ካሜራ አለ ካሜራ አለ። እሺ ልጆችን ሁሉን ነገር ለህግ አንቺ ራስሽ ትከስሻለሽ እኮ አንቺ ራስሽ ትከስሻለሽ። ልጆችን አንቺ የሰላም ጓደኛዋ ናት ብሎኝ ነው። ይቅርታ እሺ። አንቺ ምንድን ነው ሰላም የሰላም ጓደኛዋ ሳይ ልጅቷ አትኪያት ለምን ወጣሽ? መጀመሪያ አትኪያት ልትቀበልሽ በክብር ላይ ለምንሽ ልጆች ያሉበት ተናገር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጅርቱ ዱፍኔ ጅራ ኑሲ መጣ ጀና አረማሌን ዱፌ ሰኢዱ ፊ alamtiyyaa girgiisanii beektanii mitataan dura Sumayyaa Itoophiyaa fi Yemen jidduu dubbii faxaafatoo turte san qabeekattuu maarra hono yaa rabbi ilmoo isaa argachiise yaa rabbi maa ilmoon baqatan seen kana dhibuu kanaa bar ilmoon tasaatii numa arga malee hin nyaatu waan godhu biyyaa baasuun deemu maaf ilmoo baqatanii jaab argantu kun rakkoon isaanii maali yoo fi jala tattaa'uun feene ilmoo isaa argachuun qabu inni laalee dubbisee biraa deemuun qabu. Ay carraa Sa'idoodha. Amata lama guutuu akka si'a zabanii isaan jiila biraa sirraa qaban malee waa taate fuutee qofaa miti. Mee waan isaan waliin jechaa jiran laala ishiin inni amma afaan Oromoo dubbachaa jira. Lasgoo caqasnee deebina. Akka an dhufaa jiru nama dhufa jirte ittiin himini manoo isii nageessa jedheetiin hanga asii hanga Finfinnee dhufe jira jechuudha. Akka bakka salaamitti argamtutti dhufet naannoo san jira naannoo gibbii isaanii san jira jechuudha. Kanaafuu wanti gochuu barbaade maali? Kennaa kana isii wajjin sarpiraayiz goone inni itti mee salaamii akkamitti sarpiraayiz yoo goonu wayi gaggabdii irrifattii maal jetti jenneetiniin malaan isii afaan Oromoo beektu isii sobuu jira jechuudha. Isiillee kennama kana kennamaaf jettee yaaduu jirti. Kennaa kana wajjin sarpiraayiz goonaa ittiin himini manuu isii onnee ta'ee deemuuf deema. Eenyu wajjin jirallee immoo gaggaafannaan ijoollee isiiti yoo ijoolleen tiyya mana keessallee kan jiraatu taate qad jedhee suutu balbala banee ol seenee ilaalaa jechuudha. Salaamillee achumatti fuudhee qabeet ni gaafadha jechuudha. Haayamtu. Kanaafuu isii wajjin deemna. Salaamillee akkamitti gochuuf deema jechuudha. Hanga dhumaa nu wajjin tura. Hanga mana salaam seenutti hanga dhumaatti na wajjin tura. እና እንግዲህ አሁን ምንድነው እናደርገው? ያው ሳንነግራት ቀጥ ብለን ደርሰናል ብለሽኛል። ሰፈር አለ መኪናችንን እዚህ ርቀት ላይ እናቆመውና ቀጥ ብለን እንገባለን። ውስጥ ካሜራ ይከተልና ገብተን ሰርፕራይዙን እንሰጣለን ማለት ነው። akkuma laaltanii gartan kana kunoo mana alamitti deemaa jiranii Sa'idoon gisoo seenee ka jamu jedhan mucaa daa'ima maqaa irraa jijjiiruun dhabu baruu manni inni fumaa fakkaatu jamu malee mee waliin caqasnaa hoottaa waan inni jiru. Jamu ልጆችን ያሉት ሰላም ልጆችን ያሉት ሰላም ልጆችን ያሉት ሰላም ልጆችን ያሉት ልጆችን ያሉት የት እዛ ይቅርታሽ አንቺ እኔ ግን እሺ እኔ አንቺን ለእናትሽ አታውቅም። እሷ እኔ ሸውጄ ነው የመጣሁት። ጀመር አንተ ልጅቷን እኔ ሸውጄ ነው የመጣሁት። ነግረሃለች እኔ አጥማ ምንድነው ሰርፕራይዙ? የማላውቀው ሰው ነው ሰርፕራይዙ አለ። የትም አታገኛቸው በቃ የሚሻለት እሷን ማጥፋት ይቻላል። ሰላም ውሸት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያሉ ልጆች የሉም። ቢኖሩ እኔ ጋር ነው ሊኖሩ የሚችሉት። እኔ ጋር ነው የሉም። እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ሰላም ያሉ ልጆች። ልብሳቸው እንኳን የለም። ግባና ይህ እኔ ነው እኔ ራሴ ፖሊስ አመጣብሽ ነው። ልጆችን አግታ ነው እላለሁ። ልጆ ነው እኔ ልጆችን አግታ ነው እላለሁ። ውጣልኝ ውጣልኝ። ቪዲዮም ይዣለሁ። ካሜራ ማለት መረጃ ማለት ካሜራ ምንድነው የምትሰራው? ለምን ትቀርጸኛለህ? ኦይ እየተ ሚዮ ሳይዶ ቀብቴ ቢደሳና ከቱቲ ሲነቲ ቪዲዮ ገዳባ ታነቴ ከረብዲ ጭኝነቴ አከደቡጨው ይተከኒቲ ሳይዶን ተከመና ኸስተፊያ ተከ ሚዮ ተነራ ቀባ ነመጋ ገለታቲ ነመነመ
intala tana bakka garsiise akka fiigee gistaan gamana fiigaa ayisa itti wallahi numa rakkate rabbi ilmaa hanqees yaa mul'isu wallahi garaa nama nyaate hedduu takka ishiin maasajin yaa bara jettu yoo heeree carraaqatte ishiin intaa dhalaati hoo daa'imatanti sharxii takka keessee yoo daa'ima siitti kan itti barsu iddoo sharxii wallahi daa'ima akka laffaa'isummaa barbaachisa asirraa ilaa yaman siizisoo godhanii paaspoortii yamanitti irraa fudhatanii bareettatti tun xafaa hinaaffatti qabdi maaf nan fuudhinii jechuudha dhayi otoo silaa mataa sana dafaa caase garaa ishii gubdee bar ishii tanaa ota hidhanii barsila uummanni maaf akkatti mataa jabaata taa'ilaa sumayyatti illee mataa jabaatti wallaa ummanni kun mataa jabaata wallaa akka oromoo teenyatti miti ummata isin maal oromoo dhamoo maali naan galleen nuti oromoon akka mataan jabaannu dhugaa rabbii rakkoo qabdan maal akka garaa jabaata ummanni if qolee nuti shari'aa teenya nu wayyame bar afur fuudhanis haa fuudhanii maal abbaan dandeenyan sa'idoonni danda'a kunoo aftaamidha qiyyaani hinaaftuu cufa itti baafattee siyaasi fuudhumaaf ittiin baafanne daa'ima isaa waan garsiifne sisni danda'a bar dandeenyaan hanga 5 fuudhe 6 7 fuudhe maal dandeettuma qabaannan amma ishiin maaf ma fuudhachaaf akka dubbii tafaattifti moo waa sumayyaa sanuun jaalattu bar nama jaalattu jala fakkaatte jireenya ishii laaqu jirti garuu ishiin ifirraa nu banne sumayyaanis tanuma akka ishiiti wallee huno sayidoo seenidha akka jettiin maayyaattis darba mana kiyya kaameera jiraannaan nuti fiifuu kaameera qabannee dhufne barjeen nyaattaa qoota ልጆቹ ግን እኔ ነች አንተ እሷን ጠልተህ ልጆችህን ልትወድ ጠለው አልኩኝ ወደድክ ማለት ነው ይቅርታ ለምን ያሳሰርካት ስንት ጊዜ ይቅርታ ጠይቋት ለምንድን ነው ያሳሰርካት ያሳሰርኳት ጥፋት እያጠፋህ ይቅርታ መጠየቅ ያሳሰርኳት ጎረምሶች ሰብስበው ልታስገድለኝ አይተሽዋል አዎ ቪዲዮን አይተሽ ከሆነ ማለት ነው ልታስወጋኝ ስትል ዩቲዩብ እና አንድ ቀንም አይቼ ምንም አላውቅም እኔ ልታስወጋኝ ስትል ልጁ ራሱ ተወጋ በሱ ኬዝ አንድ ላይ ታሰሩ ሁሉ እኮ እሷ ናት አለክ አይልህም ምኑ እሷ ነች እኮ ቪዲዮ እኮ ችግር የለውም ልጅቷን አትናገረኝ በቃ አንቺ ወደ ቤት ትፈልጊ